que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Y te damos gracias y te damos gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor. No sé si ustedes pudieron notar que el tema del mensaje está en los versículos que leímos. I don't know if you could notice that the theme of the message is found in the verses that we read. En el versículo 11 nos habla del ejemplo que presenta el apóstol Pablo acerca del pueblo de Israel. In verse 11, it tells us about the example the apostle sets forth about the people of Israel. Y nos habla de amonestaciones. And it speaks to us about admonition. Así que el tema del mensaje es ejemplo y amonestaciones. So the theme of the message today is example and warnings or admonitions. Yo no sé si usted está consciente I don't know if you are aware de que nosotros no solo aprendemos de nuestros errores, that we not only learn from our mistakes, sino que aprendemos también de los errores de otras personas. but we also learn from the mistakes of other people. Y aquí el apóstol Pablo And here the apostle Paul, está hablando acerca del pueblo de Israel, he is speaking about the people of Israel, un pueblo que fue bendecido y favorecido por Dios. a people that were blessed and favored by God. Primera de Corintios capítulo 10 verso 1 nos dice 1 Corinthians chapter 10 verse 1 says que este pueblo estuvo todo bajo la nube. that all these people were all under the cloud. Estuvieron bajo la nube desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. They were under that cloud from the moment they left Egypt until they arrived to the promised land. La nube era una señal visible de la presencia de Dios. The cloud was a visible sign of the presence of God. Y cuando las naciones enemigas veían aquella nube, And when the enemy nations saw that cloud, se estremecían y se atemorizaban. they would tremble and be afraid. La nube se levantaba majestuosamente sobre el campamento de los hijos de Israel The cloud rose majestically above the campsite of the Israelites. y enviaba un mensaje a las naciones enemigas. And it sent that message to the enemy nations. Era como si Jehová mismo estuviera diciendo: mayor soy yo que estoy con los israelitas que el que está con ustedes. It's as if God himself were saying, greater am I who's with the Israelites than whoever is with you. Mayor soy yo que el imperio egipcio. I am greater than the Egyptian empire. Mayor soy yo que los dioses paganos. I am greater than the pagan gods. Además, aquella nube And that cloud, servía de brújula en el desierto. it also served as a compass in the wilderness. Hoy nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, Today, the church, the people of God, la Biblia dice en Hebreos 8:6 que tenemos un mejor pacto con mejores promesas. it says in Hebrews 8:6 that we have a better covenant with better promises. Hoy la presencia de Dios no está en una nube. Today, the presence of God is not found in a cloud. Hoy la presencia de Dios no está en un lugar distante. Today, the presence of God is not in a far-off, distant place. Hoy su presencia está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Today, His presence is within us by way of the Holy Spirit. Y primera de Juan 4:4 dice 1 John 4:4 says que mayor es esa presencia que está en nosotros que el que está en el mundo. that greater is He that is within you than he that is in the world. Hermanos, esa presencia, dice 2 de Corintios 4:7, que es como un tesoro en vasos de barro. It says, brethren, in 2 Corinthians 4:7 that presence is like a treasure in earthen vessels. Y a veces, como dice el apóstol en el verso 8 y 9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. And in 2 Corinthians 4:8, like the apostle says, sometimes we are hard pressed on every side, but we are yet not A crushed. veces nos encontramos en apuros, mas no desesperados.
We find ourselves perplexed, but not in despair. A veces nos encontramos perseguidos, mas no desamparados. Sometimes we find ourselves persecuted, but not forsaken. Y a veces nosotros los creyentes nos encontramos o nos sentimos derribados, pero sabemos que no estamos destruidos. And sometimes we might feel like we're struck down, but we, the believers, are not destroyed. Porque esa presencia de Dios mora dentro de nosotros. Because that presence of God dwells within us. Y mayor es esa presencia que el enemigo que está en el mundo. And greater is that presence in the enemy that is in the world. Y esa presencia nos sostiene. And that presence sustains us. Romanos 8:26 dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Romans 8:26 says it helps us in our times of weakness. Segunda de Corintios 12:10 dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque reposa y se manifiesta en nosotros esa presencia. 2 Corinthians 12:10 says that when we are weak, then we are strong, for it rests upon us that presence. Esa presencia es el Espíritu Santo que nos ha sido dado, That presence is the Holy Spirit that was given to us. que nos sirve de guía, It serves as a guide. que nos sirve de brújula en este desierto espiritual en que nosotros nos encontramos. It serves as a compass in this wilderness that we find ourselves in. Primera de Juan 2:27 dice que ese Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. 1 John 2:27 says that this Holy Spirit teaches us all things. Y Juan 16:13 dice que nos revela las cosas que han de venir. John 16:13 says, and he will reveal to us the things that are to come. En otras palabras, nos sirve de brújula en el desierto. In other words, it serves as a compass in the wilderness. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que así como la presencia de Dios estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, That just as the presence of God was with the people of Israel in the wilderness, en aquella columna de nube y de fuego, in that pillar of cloud and that pillar of fire, así está con nosotros por medio del Espíritu Santo en este tiempo. so he is with us by way of the Holy Spirit during these times. ¿Qué más dice la Biblia acerca del ejemplo del pueblo de Israel? What else does the Bible say about the example of the people of Israel? Primera de Corintios 10:1 dice que todos pasaron el mar rojo. 1 Corinthians 10:1 says that they all passed through the sea. En otras palabras, todos participaron de aquella liberación sobrenatural dada por Dios. In other words, they all participated of that supernatural miracle given by God. El Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. The Lord freed them from slavery in Egypt. Y Deuteronomio 5:15 dice que los liberó de esa esclavitud con mano fuerte y con brazo extendido. Deuteronomy 5:15 says, and the Lord freed them from being slaves in Egypt with a mighty hand and an outstretched arm. Cuando nosotros leemos eso, alabamos y glorificamos a Dios, porque no hay Dios como nuestro Dios. When we read this, we can praise and bless our God because there is no God like our Y God. como lo hizo con el pueblo de Israel, And as he did it with the people of Israel, que los liberó de aquella esclavitud, that he freed them from that slavery, así lo ha hecho también con nosotros. and so he has done with us as well. La Biblia dice en Colosenses 1:13 The Bible says in Colossians 1:13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. it says that he has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love. Así que nosotros establecemos And so that we establish que nuestra liberación también ha sido especial y sobrenatural. that our deliverance has also been special and supernatural. También dice la Escritura Scripture also says, en 1 Corintios 10:2 1 Corinthians 10:2, que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. it says, and they all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. El apóstol Pablo está hablando a los corintios The apostle Paul is speaking to the Corinthians acerca del ejemplo del pueblo de Israel. about the example of the people of Israel, Un pueblo bendecido y favorecido por Dios. a people that were blessed and favored by God. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Eso nosotros lo leemos en Éxodo 14, versos 19 y 20. We read this in Exodus 14, 19, and 20. Dice que el ángel que iba delante de ellos se movió y se puso detrás de ellos. It says that the angel of God who went before them, he moved and he went behind them. Y la nube que iba delante también se movió e iba detrás de ellos. And the pillar of cloud went
from before them, and it stood behind them. Y el verso 20 dice que mientras era tinieblas para los egipcios, había luz para los israelitas. And in verse 20 it says, while it was dark for the Egyptians, there was light for the Israelites. Y aquello fue como un gran o un enorme bautismo para el pueblo de Israel. And that was just like a great big baptism for the people of Israel. Por eso dice la Escritura, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. That's why it says, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Y nosotros todos también hemos sido bautizados en Cristo. And we all have also been baptized in Christ. Ellos fueron bautizados en Moisés, They were baptized in Moses, en la nube y en el mar. in the cloud and in the Y sea. nosotros hemos sido bautizados en Cristo. And we have been baptized in Christ. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Romanos 6, 3 y 4. Romans 6, 3 and 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verse 4 says, therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. El pueblo de Israel fue bautizado en Moisés, The people of Israel were baptized in Moses, en la nube y en el mar. in the cloud and in the Y sea. nosotros hemos sido bautizados en Cristo y en su muerte. And we've been baptized in Christ and in his death. Otra cosa que yo quiero señalar Something else that I want to point out. es que el pueblo de Israel tuvo un gran líder, Moisés. People of Israel had a great leader, Moses. Nosotros también tenemos un gran líder, Jesucristo. We also have a great leader, Jesus Christ. Y Jesucristo no solo es un buen líder, And Jesus Christ is not only a great leader, sino que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. but he is also our Savior and our Redeemer. Por eso debemos amarlo That's why we should love y him, respetarlo respect him por lo que Él es y por lo que Él representa. for who he is and what he represents. Amén. Amen. Así como el pueblo de Israel Just as the people of Israel, se requería de ellos it was required of que them amaran y respetaran a that Moisés, they would love and respect Moses, así también en este tiempo and so it's the same during these Dios times. espera de nosotros God expects from us que nosotros amemos y respetemos a nuestro gran héroe, a nuestro gran líder, Jesucristo. God expects that we would love and respect our great hero, our great leader, Jesus Christ. ¿Qué más dice la Biblia? What else does the Bible say? En 1 de Corintios 10:3 1 Corinthians 10:3. dice que todos comieron la misma comida espiritual. It says they all ate the same spiritual food. El Salmo 78, verso 24 dice que comieron maná, trigo de los graneros del cielo. In Psalm 78:24 it says that they ate manna, which is the bread that's given from heaven. Y el verso 25 dice que era pan de nobles, el que se le dio a comer. It says in verse 25 that this was the angel's food that was given to them. Pues nosotros también Well, we as well, hemos gustado de un pan espiritual. we have also tasted of a spiritual bread. Está en Hebreos 6:5. Hebrews 6:5. Dice que nosotros también hemos gustado la buena palabra de Dios. It says we have also tasted the good word of God. También dice la Biblia en 1 Corintios 10:4 The Bible also says in 1 Corinthians 10:4 que a todos los israelitas se les dio a beber de la misma bebida espiritual, that to all the Israelites it was given to them to drink the same spiritual drink, porque bebieron de la roca, because they drank from the rock. porque de la roca brotó agua para ellos. Because from the rock came water for them. Y a nosotros también se nos ha dado a beber de la misma bebida espiritual. And to us it's been given the same spiritual drink. Eso está en la Biblia. That's in the Bible. En 1 de Corintios 12:13 1 Corinthians 12:13. dice que a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. It says we've all been given to drink into one spirit. Esa bebida espiritual es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. That spiritual drink is the Holy Spirit that's been given to us. Ese maná del cielo es su palabra. That manna from heaven is His word. Por eso Jesús dijo That's why Jesus en said Juan in 7:37, John si 7:37, alguno tiene sed, venga a mí y beba.
He says, if anyone thirsts, then let him come to me and drink. Verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. John 7:38 says, and he who believes in me, the scripture says, out of his heart will flow rivers of living water. El que bebe de esta bebida espiritual He who drinks from the spiritual drink, siente como ríos de agua viva que corren de su interior. they feel the rivers of living water that flow from within them. ¿De qué hablaba el Señor? What was the Lord speaking Juan about? 7:39 lo dice, hablaba del Espíritu Santo que recibirían los creyentes. John 7:39 speaks about it and says he was speaking about the Holy Spirit that they would be receiving. Así que yo estoy aquí en este día para decirles So I'm here today to tell you que Dios no hace acepción de personas. that God shows no partiality towards people. No hay favoritismo con Dios. There's no favoritism with God. A todos los israelitas To all the Israelites, les prometió la tierra de Canaán, he promised them the land of Canaan, el lugar donde se cumplirían todas las promesas del Señor, the place where all the promises of the Lord would be fulfilled, tierra donde tendrían reposo, this land where they would have rest, donde tendrían todas las cosas en abundancia, where they would have all things in abundance, donde recibirían su herencia, where they would receive their inheritance, donde se cumpliría el plan y el propósito de Dios para sus vidas. where the plan and purpose of God would be fulfilled in their lives. Dios no hace excepción de personas. God shows no partiality Él towards no people. tiene favoritismo. He doesn't have favoritism. La bendición es ofrecida a todos. The blessing is offered to everyone. Pero qué triste. But how sad. La Escritura dice en 1 de Corintios 10:5 Scripture says in 1 Corinthians 10:5, que de los más de ellos no se agradó Dios, but with most of them God was not well pleased. por lo cual quedaron postrados en el desierto. Therefore their bodies were scattered in the wilderness. En otras palabras, In other words, fueron descalificados. they were disqualified. Solamente entró Josué y Caleb a la tierra prometida Only Joshua and Caleb entered into the promised land, y una nueva generación de israelitas que se había levantado. and a new generation of Israelites that had risen up. Fueron descalificados. They were disqualified. Cuando nosotros hablamos de que la persona o que los israelitas fueron descalificados, When we speak about that the Israelites were disqualified, esto no significa necesariamente que perdieron su salvación. this doesn't necessarily mean that they lost their salvation. El asunto de perder la salvación The issue of losing your salvation, es un asunto que le pertenece a Dios. that's an issue that belongs to God. Dios es el que determina quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. God is the one who determines who will be saved and who will not be saved. Nosotros no deberíamos buscar a las demás personas We should not judge other people y pensar que van a ser condenados and think that they're going to be condemned, cuando realmente Dios es el que decide y el que determina eso. when truly it is God himself who decides that. Pero la Biblia dice que los israelitas fueron descalificados, The Bible says that the Israelites were disqualified. quedaron postrados en el desierto. They were scattered in the wilderness. No pudieron poseer sus posesiones. They were not able to take possession of their possessions. No pudieron entrar en el reposo de Dios. They weren't able to enter into the rest of God. No pudieron disfrutar de la vida abundante que Dios tenía para ellos en Canaán. They were not able to enjoy the abundant life that God had for them in the land of Canaan. No recibieron su herencia They did not receive their inheritance. y no se cumplió el plan y el propósito que Dios tenía para ellos aquí en la tierra. And the plan and purpose that God had for them was not fulfilled here on earth. ¿Por qué? Why? Porque fueron descalificados Because they were disqualified y quedaron postrados en el desierto. and their bodies were scattered in the wilderness. Ahora, Pablo dice en el verso 6 Now Paul says in verse de 6, 1 de Corintios 10 1 Corinthians 10, que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. that these things will serve us as examples. Por eso yo comencé diciendo That's why I started off by que saying nosotros hemos aprendido that we have learned que no aprendemos solamente de nuestros errores, that we not only learn by our mistakes, sino que también podemos aprender de los errores de otras personas. but we can also learn from other people's mistakes. Estas cosas están escritas aquí These things are written here como ejemplo para nosotros. as examples for us. Y el verso 11 dice Verse 11 que says, están escritas para amonestarnos a nosotros que nos ha tocado vivir en el tiempo del fin. and he says, and they were written for our admonition upon whom the ends of the ages have come upon. Y el apóstol
añade en el verso 12, The apostle adds in verse 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. he says, therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. Porque qué triste sería How sad would it be que nosotros, después de hablarle a otros de Jesucristo that after we have spoken to others about Jesus y Christ guiarlos a los pies de Jesucristo, and we've guided them to the feet of Jesus, que nosotros seamos descalificados. that we would be disqualified? ¿Se ha detenido usted a pensar en eso? Have you stopped to think about that? Pues déjeme decirle que el apóstol Pablo pensó en eso. Let me tell you, the apostle Paul thought about this. En 1 Corintios 9:27, 1 Corinthians 9:27. él dijo que él dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. He says, have it not be that I have been the one to preach to others, I myself should become disqualified. Déjeme decirle que este mensaje es para mí primero, Let me tell you that this message is for me first, y este mensaje es para todos los que estamos aquí. and this message is for all of us who are here. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de ser descalificados. Because none of us are exempt from becoming Estas disqualified. cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. These things were written as an example to us. Estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. These things were written in order to admonish us, A nosotros que nos ha tocado vivir en el tiempo del fin. those of us who have to live through the ends of the ages. Pues yo quiero repetir esto. I want to repeat this. Ninguno de los que estamos aquí None of us who are here, estamos exentos de ser descalificados. none of us are exempt from becoming Ni disqualified. aun Moisés pudo entrar a la tierra prometida, Not even Moses could enter the promised land porque no glorificó al Señor mediante una conducta de obediencia. because he did not glorify God by way of obedient behavior. ¿Eso está en la Biblia? That's in the Bible. Está en Deuteronomio 32:51. It's in Deuteronomy 32:51. Está en Números 27:14. You find it in Numbers Y 27:14. está en Deuteronomio 3:26. And you find it in Deuteronomy 3:26. No pudo entrar He was unable to enter porque no santificó a Dios en presencia de los hijos de Israel. because he did not sanctify God in the presence of the children of Israel. No lo santificó mediante una conducta de obediencia. He did not sanctify him by way of an obedient behavior. Y no pudo entrar a la tierra prometida. And he was unable to enter into the promised El land. Señor le dijo, The Lord said to him, no hiciste lo que yo te dije que hicieras. he says, you did not do what I asked you to do. Mire, hermano, el mensaje es este. The message is this, Si brethren. nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, If we don't do what the Lord has commanded us to do, podemos también ser descalificados. then we can also be disqualified. El Señor le dice a Moisés, The Lord says to Moses, golpeaste la peña cuando yo te dije que le hablaras. he says, you struck the rock when I told you to speak to the rock. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:6, Paul says in 1 Corinthians 10:6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, these things all happened as examples for us, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Podemos aprender de los errores del pueblo de Israel. We can learn from the mistakes of the people of Israel. Ellos codiciaron cosas malas They lusted after evil things. y el Señor nos advierte And the Lord warns y us. nos amonesta diciendo que nosotros tenemos que cuidarnos también, And he admonishes us by saying we need to be careful as well. para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. That we should not lust after evil things just as they lusted. Yo busqué la palabra codicia en el diccionario I looked up the word lust in the y dictionary. dice que es un deseo desordenado de poseer o alcanzar algo. It says that it is a disorderly conduct of being able or trying to obtain something. Hay que cuidarse de eso, We need to be careful of this. de que no seamos dominados por un deseo desordenado de querer alcanzar o de querer poseer dinero, That we might not become guilty of having this disorderly desire to try to obtain money, fama, fame, popularidad, popularity, cosas prohibidas por Dios. things that are prohibited by God. El pueblo de Israel codició cosas malas The people of Israel, they lusted after evil things, y fueron descalificados. and they were disqualified. Cayeron postrados en el desierto.
Their bodies were scattered in the wilderness. Estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. All these things are written as an example to all of us. Y yo tengo en este día advertencias para ustedes y para mí. I have this day for you warnings, and for me too. El apóstol dice que estas cosas están escritas The apostle says these things are written para que no seamos idólatras, so that we will not become idolaters, como algunos de ellos lo fueron, as some of them were. que comieron y bebieron, They sat and ate, de jugaron mientras adoraban al becerro de oro. and they rose up to play as they worshiped the golden image. Está en la Biblia, It's in the Bible. está en Éxodo 32:8. Exodus 32:8. Dice que adoraron el becerro, el becerro de oro, y le ofrecieron sacrificios y dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. It says that they made themselves a molded golden calf and worshipped it and sacrificed to it. And they said, "This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt." Y mientras adoraban al becerro, And as they were worshiping this calf, el verso 17 dice que clamaron y gritaron. in verse 17 it says that they cried out. En el verso 18 dice que cantaron. In verse 18 says that they Y sang. en el 19 dice que danzaron. And in verse 19 says that they danced. Adoraron al becerro de oro. They worshipped this molded calf. Yo busqué la palabra idolatría en el diccionario I looked up the word idolatry in the y dictionary. dice que es un amor excesivo y apasionado por algo o alguien que no sea Dios. And it says that it is a passionate love, an excessive passionate love to someone or something that Que no sea Dios. is not God. Ese amor That love y esa reverencia, and that reverence, esa alabanza that praise y esa adoración and that worship que el pueblo de Israel le estaba dando al becerro de oro that the people of Israel were giving to this gold calf, le pertenecía única y exclusivamente a Dios. it belonged exclusively to God. Yo no sé si usted ha escuchado la expresión: I don't know if you've heard the expression, tú lo que tienes es una idolatría con esa persona. you just got an idolatry issue with that person. Como queriendo decir, As if to say, lo que tienes es un amor excesivo por esa persona. what you have is an excessive love for that person. Ese amor excesivo That excessive love, debe ser única y exclusivamente para nuestro Dios. it should be exclusively and only for our God. Porque a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas. Because we need to love God above all things. Mateo 10:37 lo dice. Matthew 10:37 says Que it. a Dios hay que amarlo más que a nuestros padres, que a nuestros hijos. That we need to love God more than our parents and our sons and daughters. Y lo vamos a leer acá en español. We're going to read it here in Spanish. Dice esto: It says this. el que ama padre o a madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Repito, I repeat, ese amor excesivo that excessive love debe ser única y exclusivamente para nuestro Dios. should be exclusively and only for our A God. Dios hay que amarlo más que a nuestras propias vidas. We need to love God even more than our own life. A Dios hay que amarlo más que a nuestras posesiones. We need to love God more than our own possessions. Y como dice Mateo 12:30, And as it says in Matthew hay 12:30, que amarlo con el alma, we need to love Him with our soul. hay que amarlo con el We corazón, need to love Him with our heart. hay que amarlo con el espíritu, We need to love Him with the Spirit. hay que amarlo con nuestras fuerzas, We need to love Him with all our strength, con nuestro entendimiento, with our understanding, con todo nuestro entero ser, with our entire y being, darle siempre a Él la gloria debida a su nombre. and always give Him the glory that's due to His name. Darle nuestra alabanza Give Him our praise, y darle nuestra adoración. give Him our worship. Dele ese aplauso fuerte al Señor, Rey de Give Reyes that tap offering, the King of y Kings Señor de and Señores. the Lord of Lords. Solo Él es digno He is worthy de nuestra alabanza y de nuestra of adoración. our praise and of our worship. El Señor dijo en Isaías 42:8: The Lord said in Isaiah 42:8, no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He says, I will not give my glory or my praise to any carved images. Yo Jehová. Es como si firmara. I am the Lord. Yo Jehová.
It's like he's signing it. I am the Lord. No daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. I will not give my glory or my praise to any carved images. Esa es la gloria que Dios no comparte con nadie. That's the glory that God doesn't share with anyone. La gloria de ser adorado. The glory of being praised. Por eso el Señor le dijo a Satanás, That's why the Lord said to Satan, escrito está, it is written, al Señor tu Dios adorarás you shall serve the Lord your y God a only, Él solo and you servirás. shall only serve him. Apártate de mí, Satanás. Depart from me, Satan. Aleluya. Glory to God. También Pablo dice en 1 de Corintios 18, Paul also says in 1 Corinthians 10:8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. nor let us commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 fell. La palabra fornicación en la versión en español The word fornication in the Spanish version, es lo que dice la versión en inglés. it's what it says in the English Es version. un pecado de inmoralidad sexual. It's a sin of sexual immorality. Es cuando se traspasan los límites de pureza establecidos por Dios. It's when you go beyond the limits of purity that are established by God. Y el Señor nos dice en su palabra, When the Lord tells us in His Word, en esta amonestación, in this admonition, en esta advertencia, in this warning, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. nor let us commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 fell. En el verso 9 encontramos otra advertencia. In verse 9 we find another warning. Dice, ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. It says, nor let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed by the serpent. Yo aprendí que tentar a Dios I learned that tempting God es provocar a Dios mediante una conducta mala e irreverente. is to provoke God by way of an evil behavior or an irreverent Hay behavior. que cuidarse de eso. We need to be careful with this. A Dios hay que servirle con temor y temblor. We need to serve God with fear and trembling. Nosotros le debemos a Él un respeto reverente. We owe Him a reverent respect. Él espera eso de nosotros. He expects this from us. Lo esperó del pueblo de Israel He expected it from the people of Israel, y lo espera también de nosotros. and He also expects it from us. En el verso 10 da otra advertencia. In verse 10, He gives us another warning. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. It says, and nor complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Yo aprendí que la palabra murmuración significa I learned that the word murmuring means hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto. it means to speak in between your teeth, manifesting or expressing something that you don't like, Queja dislike, o or disgusto. some type of a complaint. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? How many of us do this? Come on now. Come on now. Vamos a- Amen. Amen. Vamos a examinarnos a la Let's luz de la examine ourselves. Come on now. Vamos a renunciar a eso, hermano. Let's renounce to all that, brethren. También murmurar es, To murmur is also otra forma de murmuración es hablar para causar daño a una persona que está ausente. it's also to speak against someone to cause damage to someone who's not even there. They're absent. Con nosotros estuvo un predicador el otro día With us was a preacher the other day que nos dijo who said to que us cuando él era niño, that when he was a child, sus padres le decían his parents would say que to no him fueran al cine, that they should not go to the theater, porque ir al cine because to go to the theater es sentarse en silla de escarnecedores. is to be seated in the seats of the scornful. Eso es. Thank you, Pastor. Cuando aquel predicador decía eso, When this preacher said that, yo me acordaba también de los que me decían lo mismo cuando yo era niño. I remembered also when I was told the same thing when I was a child. Amen. Así que la primera vez que yo fui al cine tenía como 12 años.